وأم كلثوم زكت رضية عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كاد جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية تهتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء أدر النبي رب كلما من غير كيف وانحصار واحترم عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا انتهاء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة النصارى وللعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Tadi ada beberapa teksnya yang salah ya di sini ya. Dan ada yang kurang huruf. Walaupun itu huruf wawu saja, itu bisa merubah nada dalam pembacaan. Seperti di sini ya. Di sini seperti wa qaimun ghani wa wahidun. Ini kurang wawu di sini. Ini kurang wawu wa wahidun wa hayy. Di sini bacaan wa qaimun ghani wahidun wahidun itu kurang 1 huruf itu kalau namanya wa wahidun wa hayy. Kemudian di sini ada juga yang harusnya tafsil jadi tafdil. Ya, kalau di kitab benar, kalau di sini yang salah. Ya. Tafsilu ashmin humul jibidu tafsil sad ya tafsil. Kemudian juga di sini tafsil juga di sini tulisannya tafdilu khamsatin, tapi yang benar tafsilu khamsatin wa 20 lazim, bukan tafdil. Jadi itu beberapa yang di sini salah cetak, salah tulis, ya, salah ketik. Oh hakala. Kesalahan di situ itu bisa merubah kurang dan lebihnya 1 huruf. Selanjutnya kita al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala, al-wajib fi haqqihi ta'ala, al-jaiz fi haqqihi ta'ala, al-mustahil fi haqqihi ta'ala. Pasal yang pertama di dalam sifat-sifatnya Allah, al-wajib yang wajib di dalam hak
hak-haknya Allah, dan al-jaiz di dalam hak-haknya Allah. Al-jaiz yaitu yang diperbolehkan, yang mungkin, dan al-mustahil dan yang mustahil fi haqqi ta'ala, di dalam haknya ta'ala, yang tidak mungkin ada di dalam haknya hak-hak ta'ala yang pantas untuk Allah. Dikatakan al-wajib fi haqqihi ta'ala, yang wajib di dalam haknya ta'ala, yang pantas untuk Allah. Di sini dikatakan qala an-nadhim rahimahullah, berkata sang penadhim rahimahullah yang dirahmati Allah, wa ba'du, dan setelahnya, fa'lam, maka ketahuilah, biwujubil ma'rifah, dengan wajib ma'rifah, mengetahui, min, dari apa-apa, wajibin lillah, yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, isrina sifah, ada 20 sifat. Fallah, maka Allah, maujudun, sifatnya adalah maujud, ada, qadim, yang terdahulu, baqi, yang kekal, mukhalifun lil khalqi, yang berbeda dengan makhluk, bil itlaq, secara mutlak, secara mutlak. Wa qaimun, dan yang maha mandiri tanpa ada yang bantu. Ghani, yang maha kaya. Wa wahidun, esa, wahai, maha hidup. Qadir, Allah yang maha mampu. Murid, yang memiliki keinginan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Keinginan Allah, murid. Alimun, yang maha mengetahui, bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah. Sami'un, ya. Sami'un, yaitu yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat, wal mutakallim, yang maha berbicara. Lahu sifatun, Allah memiliki sifat-sifat, sab'atun tantadim, 7 sifat yang teratur. Kaunuhu, ya, biasanya ada kaunuhu qadirun. Fakudratun, maka Allah memiliki kemampuan, iradatun, keinginan, sam'un, pendengaran, basar, penglihatan, hayatun, Allah memiliki kehidupan, maha hidup. Al-ilmu, Allah memiliki ilmu. Kalam, Allah memiliki ucapan. Kalam, istamar, yang terus menerus. Al-mufradat, wa ba'd, ay ba'da dzikril basmalah walhamdulillah walhamdalah wassalatu wassalam. Orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Allah Daud. Wa huwa faslul khitab, itu adalah pemfasal daripada ucapan, dan didatangkan biasanya setelah khutbah. Khutbah itu apa? Khutbah itu adalah ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namun di dalam khutbah itu ada hamdalah. Selain khutbah-khutbah yang saya sudah jelaskan di pengajian subuh ya di Masjid Seram. Jadi hamdalah, salatu wassalam ala rasulillah,
wasiat bittaqwa. Itu adalah khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum wa nafsi bittaqwallah, itu namanya khutbah. Itu namanya khutbah. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu masuk, ada yang mengatakan basmalah tidak masuk. Tapi kalau di dalam khutbah-khutbah yang ada biasanya bismillah tidak masuk. Cukup bismillahnya dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditambahkan dalam khutbah-khutbah salat, ketika khutbah itu salat, ditambahkan dengan ayat-ayat al-mufhimah, ayat yang dipahami. Jadi kalau Yasin ya nggak paham itu, Alif Lam Mim nggak paham, harus dipahami makna daripada itu ayat. Dan kemudian ada ad-du'a lil muslimina wal muslimat. Nah, 5 ini syarat daripada khutbah-khutbah yang ada di dalam salat, seperti salat Jumat, salat Id dan lain sebagainya. Adapun dalam kitab, maka yang dinamakan muqaddimah itu yaitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian tujuan daripada ta'lif al-kitab, pengarangan itu kitab. Tujuannya apa? Itulah di muqaddimah. Wa ba'du, dan setelahnya ay ba'da dzikril basmalah, setelah menyebut bismillah. Kita sudah jelaskan bismillah panjang lebar. Walhamdulillah, alhamdulillah di sini. Ya. Wassalatu wassalam, serta salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka setelahnya adalah fa'lam, ketahuilah biwujubil ma'rifah, biwujubil ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Haqiqatul ma'rifah, hakikat daripada ma'rifat, al-jazmul muwafiq lil haq. Ya. Al-jazm, keteguhan, al-muwafiq, yang sesuai lil haq, dengan yang hak, an dalilin, sesuai dengan dalil, walaysa bitaqlid, bukan cuman meniru saja atau mencontoh saja. Kebanyakan orang itu dalilnya cuman apa? Mencontoh. Tapi dia tidak memiliki dalil yang memperkuatkan keyakinannya, makanya nggak sampai ma'rifah, pengetahuan. Orang yang benar-benar memahami secara dalam, maka keluarlah yang namanya al-arif billah. Ya. Makanya, tapi kalau alim beda lagi. Alim itu benar-benar nyata. Ya. Kalau ma'rifat itu memahami. Ya. Sampai dengan ma'rifat itu muncullah yang kemudian namanya yakin. Dalil sesuai dengan dalil-dalil apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kebanyakan daripada muslimin itu cuman apa? Cuman mengetahuinya taklid, mencontoh saja. Bapaknya beriman, bapaknya mengatakan Allah Tuhan kita Allah, tapi ya apa? Tapi kita nggak mengetahui sifat-sifat Allah. Ya, kita tidak mengetahui wajib, jaiz, mustahil daripada Allah. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya. Makanya itu cuman para ulama itu tidak menganjurkan, terutama para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menganjurkan terlalu mendalami ilmu tauhid. Ya. Karena makanya ini dikatakan akidatul awam, ya. Akidah untuk orang-orang awam secara umum. Di atasnya ini nanti ada yang namanya jauharut tauhid. Nah, ya. Permata daripada tauhid. Itu mentok paling asik, itu sudah paling mentok. Nanti ada lagi umul barohin dan lain sebagainya. Nah, cuman tujuan daripada pembelajaran ilmu tauhid ini kita cuman mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu bahaya. Ya. Terlalu mendalam juga bahaya. Sampai ada orang yang mendalami ilmu tauhid secara dalam sampai dia itu merasakan bahasanya itu manunggaling kaullah Gusti, wahdatul
wujud. Dan kita nggak boleh mengatakan sesat kepada orang-orang yang mengatakan apa yang menunggaling apa atau wahdatul wujud. Ya. Itu kita nggak boleh mengatakan ini sesat, nggak. Kita nggak boleh mengatakan Syekh Siti Jenar sesat, itu nggak boleh. Ya, Syekh Siti Jenar itu ya termasuk orang itu. Di antaranya Al-Hallaj. Ya. Al-Hallaj. Al-Hallaj itu ya kayak gitu juga. Ya. Dalam manaqib Al-Hallaj ada Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf itu beda lagi ya. Al-Hallaj ini wali Allah. Beliau itu termasuk yang dihukum oleh Qadhi Iyad. Oleh Qadhi Iyad. Karena beliau itu ketika didatangi ditanya man fid dakhil, siapa di dalam? Dia mengatakan al-haq. Ditanya man anta? Allah. Wah, jawabannya sangar ya. Kalau orang seperti itu dia fana, artinya dia itu sudah nggak ada hais atau perasaan, panca inderanya sudah nggak ada, ya sudah nggak merasakan apa-apa. Itu fana kepada Allah. Ada satu orang manusia yang fana kepada manusia, ada. Ya, ada. Ada orang yang pernah cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sampai dia tidak merasakan apa-apa kecuali Nabi Muhammad. Ya. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ya. Sampai yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dirasakan juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian ada juga seperti yang terkenal itu Qais atau Majnun wa Laila. Kisah Majnun dan Laila itu. Itu saking cintanya itu Qais, namanya aslinya Majnun itu Qais. Saking cintanya kepada Laila sampai dia itu dipukuli. Ya. Qais ini orangnya dia nggak pernah melihat Laila ya, kecuali sekejap. Lahdoh atau sebentar. Dia tahu Laila itu ketika waktu kecil saja. Waktu masih kecil ketemu sama Laila gini gitu, waktu masih besar sudah selesai. Qais di mana, Laila ditaruh karena sudah balik, sudah besar. Ya. Suatu ketika si Qais ini lewat, lalu terlihatlah itu Laila. Ya. Dalam sejenak, bas. Si Qais itu ngelihat, ya itu yang namanya apa, cinta pada pandangan pertama ya. Nah, itu sing temenan, saya ndak ono. Nah, itu kemudian sudah masuk itu ibaratnya di dalam diri si Qais sampai Qais nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Akhirnya diminta itu mau dilamar Laila, tapi ditolak oleh keluarganya Laila. Akhirnya Laila tahu, Laila pun jatuh cinta tapi tidak segila Qais. Saking gilanya Qais itu pagar atau tembok rumahnya Laila itu diciumi. Ya. Amurru ala diyar Laila wa uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyar fashaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyarah. Saya lewat rumahnya Laila, Diyar Laila, rumahnya Laila. Wa uqabbilu dal jidar, dan saya ciumi itu jidar, temboknya. Udal jidar, dan itu memang tembok. Fama hubbud diyar syaghafna qalbi, tapi bukan cinta sama diyar atau rumah itu yang bikin saya gila, tapi yang bikin saya gila adalah man sakana diyar, siapa yang tinggal di rumah itu. Yaitu Laila. Sampai suatu ketika Qais dan Laila ini umroh. Karena dikatakan umroh itu si Qais tidak mau tinggal di dalam kemah, tetap panas-panasan gitu. Ditarik suruh masuk nggak mau. Ditanya kenapa wahai Qais, karena saya di luar ini mencium aroma Laila. Padahal Laila ini wado. Lailanya sama dia itu jaraknya berapa kilo. Tapi saking anunya lah, hebatnya itu cinta sampai. Nah, kemudian pernah suatu ketika Qais itu sampai hilang kesadaran
nyebut hilang kesadaran, dipukuli. Ada satu orang kasihan ngeliat Qais ini dipukuli, lalu Qais membisikkan nama Laila. Qais itu diantem ya. Prak, lalu dibisik sama satu orang, Qais jangan lupakan Laila. Iku langsung diantemi, nggak ngerasakan sakit. Pertama merasakan sakit, tapi begitu dipukuli dengar nama Laila, dia nggak merasakan sakit. Langsung dia cuma tersenyum sambil mengatakan Laila. Diantem itu nggak ngerasa Laila. Wah kata, ya itu namanya cinta, kekuatan cinta itu. Yang saya pernah sebutkan, cinta itu bisa membuat orang kuat menjadi lemah, yang lemah menjadi kuat. Ya. Al-Hallaj itu cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika itu sama Qadiyat, orang seperti ini harus dibunuh. Ketika potong tangannya itu darahnya itu ternyiprat, bahkan tangannya terdengar suara Allah dari tangannya. Sampai lisannya dipotong. Sampai akhirnya diedam modus. Ada yang mengatakan bahwa nggak dipotong-potong gitu, tapi langsung di edam, dipenggal. Ketika dipenggal itu darahnya itu menulis lafaz Allah. Lalu kemudian dimakamkan. Begitu juga Syekh Sayyidi Jenar. Ya. Namanya Ali atau Ahmad Al-Maghrabi. Dia dari Maghrib. Dia seorang sayyid. Ya, dia seorang sayyid. Nah, kemudian ada yang mengatakan bukan dari sayyid, tapi dari Samarkand dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu Syekh Syekh Sidi Jenar ini ada yang mengatakan karena tinggalnya di Lemah Abang, jadi di Lemah Abang jadinya Syekh Lemah Abang ya, macam-macam. Beliau itu dalam masa awal-awal perjuangan atau dakwahnya Wali Songo. Wali Songo itu dari awal itu ada 3 orang sebenarnya. Ya, 3 orang, ada 2 orang yang nggak dikenal, yang satu lagi namanya Syekh Subakir. Ya, nama Syekh Subakir itu Syekh Muhammad Al-Baqir. Cuman orang nyebutnya Syekh Subakir. Nah, itu yang pertama kali yang kanan dikatakan duel dengan Sabda Balon. Ya, itu pas di tengah daripada Pulau Jawa. Sampai akhirnya ada yang namanya perjanjian dengan Sabda Balon, salah satu macam-macam ya. Nah itu kalau yang mau baca itu ya silakan baca di Babat Alas Jawa. Nah kemudian setelah itu ada kedua Wali Songo atau Dewan Wali. Yang kedua itu adalah para sesepuhnya. Salah satunya itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Itu yang tokoh-tokoh tuanya itu Maulana Malik Ibrahim, dan sepupunya ya Sayyidina Ahmad rahmatullah Maula Ampel. Sebelumnya itu ya ada seperti Sayyidina Ibrahim As-Samarkand atau Asmarokandi. Lalu kemudian Maulana Ishaq dan lain sebagainya, itu semuanya nanti turun-temurun itu ya. Syekh Siti Jenar ini kan awal-awal Islam belum menyebar. Para wali-wali Songo ini sebelumnya dikenalnya bukan wali Songo, tapi mereka adalah para pendakwah atau juru dakwah. Mereka dikirim itu bukan adu kesaktian, tapi mereka dikirim karena untuk dakwah. Dan memang orang yang dakwah itu biasanya pasti ditolong sama Allah. Karena intan surullah yansurkum. Itu sudah Al-Qur'anul Karim itu. Siapa yang menolong Allah, yaitu agama Allah, yansurkum. Ya. Jika kalian menolong jalannya Allah, maka Allah akan menolong kalian. Itu sudah sunnatullah, dan itu sudah tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian dalam awal-awal dakwah ke situ orang banyak yang diajak untuk menyembah Allah. Legadak Syekh Siti Jenar itu takoki siapa namamu, siapa kamu, jawabannya Allah. Akhirnya lah disembah wong kayak gini. Akhirnya disembah iki Syekh Siti Jenar. Wah gak iso didatangilah oleh beberapa utusan para dewan dakwah atau para wali-wali Allah ini tadi.
Kita nyebutnya sunan, para sunan itu aja. Dikirim para sunan ini. Setelah dikirim para sunan-sunan ini, beberapa utusan sunan ya, bukan sunannya langsung. Beberapa para utusan, lalu kemudian para murid-muridnya wali ini, lalu kemudian mereka mengajak supaya Syekh Siti Jenar ini ketemu dalam musyawarah para wali Allah ini. Musyawarah para wali Allah ini sakti-sakti. Ya. Ada yang karomanya luar biasa. Salah satunya itu seperti ya, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu bahkan bisa melipat bumi. Ya. Yang konon katanya, ini dari cerita anu iki hari. Yang konon katanya ilmu tersebut diwarisi atau memiliki mustika yang diwarisi dari Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi adalah mbahnya daripada Syarif Hidayatullah, karena ibunya dikatakan bahwasanya ibunya Sunan Gunung Jati adalah Raras Santang. Raras Santang ini menikah dengan satu orang, yaitu yang tak lain adalah abahnya Syarif Hidayatullah, saya lupa namanya, daripada Sayyidina Syarif Hidayatullah. Dan Raras Santang ini anaknya dari anak kedua daripada Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi juga pernah ceritanya ngatur gitu kata itu. Prabu Siliwangi itu konon pernah dapat isyarat atau mimpi dari ayahnya, Prabu Siliwangi, mimpi ditanyakan sama sama namanya gurunya. Kata gurunya, ada nanti di keturunanmu orang yang ilmunya melebihi kamu dan dia kekuasaannya melebihi kamu. Pas lahir anaknya ya, Walang Sungsang ya, itu dilihat ini biasa-biasa wae. Ketika dilihat lagi Santang wedok nggak mungkin. Begitu lahir lagi satu lagi yang namanya Kian Santang. Kian Santang lahir dipikir wah iki ojo-ojo iki. Karena Kian Santang memiliki apa namanya kecerdasan luar biasa. Akhirnya yang ditakutkan, dikhawatirkan ini agamanya Islam KB, akhirnya menikah dengan satu orang perempuan lagi yang daripada agama Hindu, punya anak. Tujuannya adalah supaya megang kekerajaannya ini Prabu Siliwangi, ya kerajaan apa namanya Pajajaran itu adalah iki duduk sinetron loh rek. Terus saya pikir wah bebe ndelok sinetron, enggak, iki temenan iki. Ya, sejarahnya itu ibaratnya. Karena saya dulu pernah baca itu, apa namanya kisah-kisahnya itu. Nggak taunya ternyata gurunya ketemu lagi, bukan mereka, akan tapi nanti keturunan mereka. Nggak taunya siapa? Nggak taunya Pangeran Syarif Hidayatullah. Itulah yang menjadi apa namanya Kesultanan Cirebon. Itu yang sultan pertama ya Sultan Hasanuddin itu tadi. Dan begitu. Balik ke cerita Sunan, itu katanya bahwasanya mustika yang dipunyai yang dimiliki oleh Pangeran atau Sunan Gunung Jati itu adalah daripada Prabu Siliwangi. Apa itu? Ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab, itu namanya kantong macan. Apa kantong macan itu telekono dhewe rek. Akhirnya kita di pengajian apa ndak paham kok. Nah itu. Macam-macam. Termasuk di Ampel ini yang saya pernah dengar ada Sunan Belumbang. Sunan Belumbang. Pernah dengar Sunan Belumbang? Iya di Ampel. Konon katanya wallahu a'lam, beliau itu kalau jebur sumur tembusnya Mekah. Aja bawa tiru. Jebur sumur enggak tembus-tembus kan. Tembus Jawa Pos, tembus Liputan 6 kok. Gitu. Wah kata ya. Lalu diutuslah, kemudian setelah diutus Siti Jenar menolak, tidak ada yang berhak memanggil Allah. Nurut jawabannya. Kenemenan ini, kebacut ini. Setelah itu disampaikan, akhirnya turun tangan. Ada yang mengatakan yang diutus adalah Sunan Giri, ada yang mengatakan yang diutus adalah Sunan Bonang, ada yang mengatakan Sunan Kalijogo. Nah, kok kebetulan Sunan Kalijogo paling cocok dengan daerah sana.
Tapi sing mbok delok iku tembus lemah, metu ngene orang film iku enggak sampai kayak ngono rek. Enggak sampai itu. Jangan sesekali percaya sama film. Kenapa? Film itu supaya menarik didadekno kayak ngono. Untung enggak katik kelambi Superman wae sunan-sunan itu. Iya, dibuat kayak terlalu berlebihan. Iya. Tapi diutus adalah karena waktu itu tidak ada di Indonesia ini hukum Islam yang merata. Rata-rata hukumnya adalah hukum adat. Maka kemudian untuk menyelesaikan ini masalah disampaikanlah kisah Al-Hallaj tersebut. Lalu kemudian Syekh Siti Jenar dibawa dan kemudian dipenggal. Dipenggalnya itu bukan kemudian berarti Syekh Siti Jenar sesat. Enggak. Bukan seperti itu. Beliau wali Allah. Beliau seorang yang luar biasa. Cuman ya itu tadi. Seperti halnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah suatu ketika sampai mendalam itu. Kemudian beliau mengatakan anal haq. Saya adalah yang hak. Al-haq Allah maksudnya gitu. Muridnya kaget. Tapi begitu sadar itu karena fana ya. Begitu sadar muridnya ngomong, ya Syekh saya dengar engkau mengatakan begini. Sampai wahdatul wujud, sampai manunggaling kawula Gusti. Kata Abu Yazid Al-Bustami, jika kamu mendengar saya mengatakan seperti itu lagi, maka ini pisau tusuk saya. Tusuk saya. Masuk ke tempat khalwatnya, ada muridnya. Tempat khalwatnya enggak besar, kecil. Begitu ketika Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, ya, Taifur bin Isa, dia mengatakan Isa bin Taifur Al-Bustami. Itu mau tenggelam seperti itu lagi. Kemudian mengatakan Allah, anal haq. Muridnya ngetok lading aja. Ya. Begitu menggunakan pisau tersebut mau ditusuk intafakh. Enggak tanya Abu Yazid Al-Bustami membesar. Sampai muridnya enggak esok nusuk sampai blek nempel ini. Saya yang gede ini. Ya. Tapi akhirnya Abu Yazid Al-Bustami, tapi tetap beliau tidak termasuk orang-orang yang wahdatul wujud. Ya. Itu. Makanya itu tauhid itu ada porsinya. Ada porsinya. Ya kita yang penting kita mengetahui apa yang di Aqidatul Awam ini sudah cukup. Ada satu orang dia itu minta kepada Allah Qutrah min mahabbatillah. Ya Rabb, dia minta, ya Allah berikan saya setetes daripada cinta kepadamu. Setetes cinta kepadamu. Nabi Musa itu lewat. Nabi Musa lewat ditelok. Ya, tetap jalan Nabi Musa. Selesai itu Nabi Musa balik, enggak tanya orang tadi itu yang minta, ya Rabb, berikan hamba setetes daripada cinta kepadamu. Itu dalam keadaan wis compang-camping, panas kepanasan, kayak apa? Kayak ngeblank. Orang itu ngeblank. Enggak bisa apa-apa kayak ngeblank wis. Ya. Nabi Musa ndelok kok heran. Lalu dikatakan, wahai ya Rabb. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kenapa orang itu? Karena dikatakan oleh Allah, wahai Musa, sesungguhnya dia tidak sanggup memikul setetes daripada mahabbah kepadaku. Hilang, enggak kerasa apa-apa meneh. Panas enggak kerasa, adem enggak kerasa, apa-apa. Nah, makanya itu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Rabb, darrah min mahabbatillah. Darrah, bukan setetes tapi darrah. Ya. Darrah itu lebih kecil daripada setetes. Min mahabbatillah, daripada cinta kepada Allah, afna biha an kulli ma siwallah, yang membuat saya hilang, fana daripada apa-apa selain Allah. Itu cintanya para wali. Ya, cintanya para wali. Wahakadha. Kemudian jazm haqiqatul ma'rifah, hakikat daripada ma'rifat al-jazmul muwafiq lil haq. Keteguhan yang sesuai dengan yang hak, sesuainya
dari dalil-dalil. Ono dalile rek. Ya, ada dalilnya. Segala sesuatu itu ada dalilnya. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Sesuai dengan dalil. Walaysa bitaqlid, dan juga dan bukanlah daripada taklid, mencontoh atau meniru. Ya. Liman'ihi, untuk mencegah dia yaitu ma'rifatnya tadi itu ya, atau al-jazmnya tadi fi ilmil agaid, di dalam ilmu akidah, dalam ilmu akidah in kana fil mugallid, apabila itu di dalam orang muqallid. Jadi muqallid ya, muqallid itu dia mencontoh. Kalau kita ini kan kebanyakan muqallid. Lalu kemudian kita mengetahui dalilnya, lalu kita berubah dari muqallid menjadi ma'rifah tadi itu, jazim. Jadi tapi kalau di atasnya lagi itu beda lagi ya. Kalau dalam ilmu fikihnya itu, kalau muqallid itu kita mencontoh, sekarang mentaklid. Kita ini mencontoh, semuanya dari kita ini mencontoh. Yang contoh siapa? 4 ini. 4 madhab. Tapi kalau di dalam kita ini yang kita contoh adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam posisi kita sholatnya seperti sholatnya Imam Syafi'i. Kita pakai kunut karena Imam Syafi'i pakai kunut. Kita begini semuanya karena mencontoh Imam Syafi'i. Tapi kalau ma'rifatnya kepada Allah, nggak semua orang sama. Sifatnya Allah sama, tapi kita ini mencontoh tasawurnya, kita ini meyakini Allah itu nggak sama semuanya. Tapi kita ini banyak yang contoh. Sebab tiru sopo, saya menirunya guru saya menirunya bapak saya menirunya. Tapi imannya itu belum tentu sama. Makanya itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika contohnya ya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika mau nyebrang sungai itu ngomong sama muridnya. Saya mengucapkan basmalah, kamu ucapkan bismi ya Abu Yazid. Saya ini nyebrangnya ngomongnya bismillah, tapi kono aja ngomong sebutin bismi Abi Yazid. Muridnya pertama iya. Lalu kemudian ketika Abu Yazid menyeberang, Sayyidina Abu Yazid menyeberang, beliau itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang melaku di jalan di atas air. Muridnya, loh, kok aku ngomong nyebut Abu Yazid, tak sebut bismillah sisan bo'o. Tak sebut bismillah sisan bo'o, kan podo-podo. Daripada Abu Yazid makhluk, saya menyebutnya Khalik, Allah langsung nyebut ya. Bismillah, melaku jebur. Abu Yazid noleh diterok lah kayak gitu. Balik itu Abu Yazid bilang, "Lapo kon? Apa sih mau sebut tadi? Apa yang kamu sebut tadi? Bismillah juga. Lu seje, bismillahmu ambek aku beda gitu." Ya. Ini murid niru guru ya gak bisa, gurunya beda. Ya. Jadi apa? Iman itu atau keyakinan, ma'rifatnya orang itu beda-beda. Ketika kita mengetahui dalil-dalilnya lebih dalam, maka kita masuk ke dalam al-jazm karena kita mempunyai dalil. Ya, kita ma'rifat, pemahaman kita lebih. Itu. Kemudian linadhar, untuk an-nadhar itu al-fikr. Bil itlaq, itu dilompati beberapa sifat di sini ya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibilillahi ishrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqin mukhallifun bil khalqi bil itlaq. Di sini bil itlaqi ay min ghairi taqyid, tanpa ada ikatan, bi ba'dil wujud, di dalam segala atau sebagian wujuh, sebagian seginya. Itlaq, mutlak itu berarti enggak ada bebas. Ya. Tidak ada ikatan. Bi makna annahu ta'ala, dengan makna bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil khalq, beda dengan makhluk, fi jami'il wujud, di dalam segala wujuh. Makanya Allah itu punya kecemburuan luar biasa. Kita ini kadang-kadang pengen ngatur Allah. Pengen ngatur Allah. Contohnya. Tapi iki ya. Apa namanya? Artinya jangan kemudian diambil secara mutlak. Tetap ada yang namanya sunnatullah. Salah satu contohnya, aku nggak ngini nggak oleh rezeki.
saya kalau nggak melakukan itu saya nggak dapat rezeki. Itu otomatis ya, dia itu mengatakan aku tidak begini berarti rezeki dari Allah nggak datang ke saya. Itu ngatur Allah berarti. Tapi terus ojo ngomong aku harus kerja berarti aku nggak oleh kerja ini enggak. Ya. Ini beda pemahaman, beda anu. Kalau kita yang punya kerjaan terus ojo ngomong ini kerjaku itu duduk menjamin rezekiku, ojo. Terus mau tinggal kerjaan semrawut uripmu. Ya sudah bekerja tetap bekerja, semuanya sudah bekerja. Cuman kadang-kadang Allah itu memiliki hal yang di luar nalar manusia. Makanya sifat Allah itu mukhalifun lil khalq, mukhalifun lil hawadits dan lain sebagainya. Karena Allah itu unik. Allah itu unik. Sifat uniknya Allah itu masuk di dalam sifat Al-Latif. Latiful Lutafa. Allah itu lembut, saking lembutnya itu gak bisa dibawa pikiri. Gak bisa dipikiri. Aku harus begini. Enggak, bukti ini loh buka toko sahabat-kabrek JMP ya tutup. Ya. Allah punya aturan. Wah, aku ndak buka iki Shopee, ndak buka TikTok, ndak buka Tokopedia, aku enggak orang duit dari sopo. Allah itu punya cara yang luar biasa. Kadang-kadang memberi rezeki tanpa kita di luar dari pikiran kita. Aku enggak nyongko kayak ini. Enggak nyangka maksudnya. Kenapa? Karena Allah mukhalifun lil khalq. Segala makhluk itu Allah berbeda daripada itu. Dan yang luar biasanya masiwa al-makhluk. Apa itu makhluk? Al-makhluk masiwa al-khaliq. Yang dinamakan makhluk itu adalah yang selain khaliq, selain Allah berarti makhluk. Nah, makanya itu Allah memiliki sifat cemburu. Allah memiliki sifat cemburu. Termasuk cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kalau tahlil itu kan ada kadang-kadang apa yang baca tahlil mengatakan wala ta'khudna 'alal ghirrah. Jangan engkau cabut saya, ambil saya, siksa saya hanya karena kecemburuan ya Rabb. Nah, ini Allah cemburu, kita ini terlalu disayang sama Allah, lalu saking cemburunya Allah ya. Saking cemburunya Allah dicabut pinggir-pinggir kita orang ini. Nabi Muhammad itu diwafatkan dulu abahnya. Diasuh sama Abdul Muttalib, dicabut. Diasuh ibunya, dicabut ibunya. Abu Thalib dicabut. Kenapa? Karena Allah ingin satu-satunya Allah lah yang akan mendidik atau mentarbiyah baginda Nabi Muhammad. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu sifat cemburunya Allah. Makanya mukhaliful lil khalq. Asyarah yajibu ala kulli mukallaf. Syarahnya di sini adalah wajib bagi setiap mukallaf an ya'rifa untuk mengetahui min sifatillah dari sifat-sifat Allah Ta'ala al-wajib yang wajib fi haqqihi di dalam haknya Allah. Sing pantes buat Allah, yang pantas untuk Allah. Wa huwa ma la yutasawwar, dan adalah sifat wajib itu apa? Wajib itu maknanya adalah ma la yutasawwar fil aql adamu, yang tidak tergambarkan di dalam akal ketiadaannya. Kudu ono. Harus ini sifat ada. Apa itu? Allah maujud. Lawannya wujud Adam. Jadi mustahil Allah enggak ada. Karena wajib Allah itu ada. Wal mustahil fi haqqihi, yang mustahil di dalam haknya Allah. Wa huwa ma la yutasawwar fil aql wujuduhu, adalah yang tidak tergambar di dalam akal adanya itu sifat. Gak mungkin sifat itu ada. Tidak mungkin sifat itu, ya, tidak mungkin itu sifat di dalam akal ada, nggak mungkin. Contohnya apa? Ya tadi itu, lawan daripada sifat wajib adalah mustahil. Misalnya al-baq, ya. Hanya fana. Nggak mungkin fana itu ada, itu mustahil. Nanti ini dalam ini ya. Ini ada dalam, tapi nggak tahu. Saya Jala'ul Afham nggak pernah baca. Karena di mana di Hadramut kita langsung masuknya ke kitab-kitab yang agak anu langsung. Karena ini Nadham ini sudah
Dengan nadhamnya kita paham makna itu sudah cukup sebenarnya. Lalu nanti masuk ke durus tauhid, lalu kemudian jawharut tauhid. Atasnya itu sudah habis di situ, nanti ada yang namanya takhusus belajar dewe-dewe kepada orang yang guru-guru yang hebat, ya guru-guru yang luar biasa dalam ilmu tauhid. Nanti belajarnya yaitu tadi ya, yang namanya Umul Barohin dan lain sebagainya. Kemudian al-jaiz, jaiz itu mungkin, sifat mungkin. Yang bisa ada dan bisa tidak ada. Fi haqqihi, di dalam haknya Allah, wa huwa, yaitu apa? Ma yasihu, apa-apa yang sah. Fil aqal, sah aja di dalam akal. Wujuduhu, adanya itu sifat. Wa adamuhu, dan tidak adanya. Nanti insya Allah ada anu-anunya nih ya. Ada contoh-contohnya nanti. Wa kadza, begitu juga yajibu alaihi, kepada seorang mukallaf, ya'rifa, untuk mengetahui mithla dzalika, contoh-contoh seperti itu, fi haqqir rusul, di dalam hak-haknya para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa bada'an nadhim, dan si nadhim memulai fi hadhil abyad, di dalam abyad ini bidzikir, dengan menyebut ma yajibu, apa-apa yang wajib, fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Dan itu ada 20 sifat al-mufassalah yang ditafsil nanti insyaallah, yang akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tahun ngarep berarti. Tahun depan. Nah, 2025, dan ini ada permintaan dari Sohibul Bait, kita baca, ada haul daripada nenek. Kita baca Yasin sebentar, tahlil Ajamitirah ya. Dipimpin oleh Habib Ahmad ya. Al-Fatihah wa Yasin la rumani istama'naha huna bisababiha min ajliha amatikal faqira ila afika wa rahmatik al-marhumah Hajjah Maitira binti Haji Kamsah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah yataghashawhum birahmah maghfirah ajarakumullah. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin siratal mustaqim tanzilal azizir rahim lidundira qauman ma undira fahum ghafilun laqad haqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبح النهار وكل في فلك يسبحون أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نلبسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون
وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفذ عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرج همنا فرج همنا فرج همنا وغمنا يا الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم إنا نستعبدك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأعمالك وعيادك وجبارك من كل شيطان مريد جبار عنيد ذي عين ذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وللمرحومة الجمعية إلى بنت حج قمصة وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آية المرسل آية من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببها تعلم بأسمائها ووصولهم وفريهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في نبينا والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل واهدي وبلغ فما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله بحمده ومن قلنا يا الله يا الله وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقراءة متقبلة نحدث وبذلك إلا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله وأمهات طاهرة المؤمنين وتابعين وتابع التابعين وتابع من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء سيدنا الحسن والحسين سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا محمد أحمد النيسى سيدنا عبيد الله سيدنا علي بن علي وخالق قسم سيدنا السادة الأعظم الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا البعلوي مكان وحلت الروح مشارق الأرض لمغاربها ثم إلى رسولنا قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد تيجاني سيدنا أحمد رفاعي سيدنا أبو الحسن الشاطري سيدنا بهاودين الشكبندي سيدنا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وجميع مشايخ الطريقة أجمعين ثم إلى أرواح جميع أربعة أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين وجميع أهل الشبيكة والمعل والبقيع وجميع أهل تربة بشار وجميع الذاكرين الله الذاكرات باللسان العربية
والعجمية. ثم إلى روح المرحوم الحاج علي حسن بن حج داكر، والمرحوم حج نعيم بن حج سندون، والمرحوم حج سومي، والمرحوم حج سما، والمرحوم حج كمص، والمرحوم حج منير، والمرحوم حج باكر، والمرحوم حج عبد الرؤوف، والمرحوم نصوحة بنت محمد طيان، والمرحوم مرحاتي، والمرحوم بمرسل، والمرحوم حج ميجة، والمرحوم نبيه بن حج منير، والمرحوم أحمد فيصل، والمرحوم منادي بن مرحاتي، والمرحوم بقادم، والمرحوم أبو إناب، والمرحوم أبو طلحة، والمرحوم نفر الفارسي، والمرحوم عبد العالي بن منير. ثم إلى المرحوم الحبيب محمد السقاف، والمرحوم حبيب غالب الحامد، والمرحوم أبو أنيس الحبشي، والمرحوم الجد محمد بن زوج عبد الرحمن وأولادهما وأصولهما وفروعهما. ثم إلى المرحوم من سمعناها هنا بسببهم، والمرحوم حبيب علوي الحبشي وأصولهما وفروعهما. ثم إلى من سمعناها هنا بسببها أمتك الفقيرة إلى أفك ورحمتك المرحومة حجة ميتيرة بنت حج كمصة وأصولها وفروعها، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسعى على بين أيديهم، اللهم اجعل ثواب ذلك فدانا من النار، سترنا من النار، حجابنا من النار، شرعنا من النار، فكاكنا من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وهم الجميع برحمة مغفرة ورضوان، واسقنا واياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من اذا سئل اعطى تصدينا عن. اللهم اغفر ذنوبنا وسرائبنا واحسن انقلابنا وعافنا واعف عنا وعلى الاسلام والايمان جميعا توفنا وانت راض عنا، ولا تحينا اللهم في غفله ولا تاخذنا على غره، واجعل اخر كلامنا من الدنيا انقضاء اجلنا قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احينا على حي حي وعدنا عليها يا مميت، وبعثنا عليها يا باعث، وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لحظة اشرفنا، واكتب علينا توبه كل حوبه، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع. لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي yang mau bertanya silakan. Pengantinnya hadir ya. Mandi Beb. Hammam. Hah? Hah? Cara menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baca ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Sebenarnya yang paling mantep untuk menenangkan hati itu nangis.
Tapi dibawa nangisnya kemana? Nangis sampai tungo. Itu buangan. Nanti setelah itu agak plong. Yang mau tanya silahkan ya. Itu mau bengi nanti. Ada orang maujud, Allahul maujud. Ada orang di mana Allah ini? Kalau ada Allah ini gimana? Biasanya orang ateis itu. Loh. Jawabannya pakai apa ini? Kalau ateis ya jawabannya pakai logika, bukan pakai dalil. Nanti jawabnya Allahu kan wala makan wa huwal an ala makan. Jawabannya Sayyidina Ali ketika ditanya itu Allah ada. Ya, kalau tanya di mana itu menunjukkan tempat, dan Allah tidak pakai tempat karena tempat itu makhluk. Kalau kita ngomong bahwasanya Allah bertempat di satu tempat, yang bertempat di satu tempat itu ya berarti makhluk juga, bukan khalik. Paham tak maksudnya? Allah la yahtad ilal makan. Iya. Masya Allah. Imran, selesai ini Imran. Ini diangkat Imran. Agak suara piring, cocok banget.